6300 6300 ভাই ভাই হ্যাঁ দেখুন पूरा ऑफर लागला এটা পুরো অফর লাগলা মিনি বুটি 6300 6300 যেটা নেবে 6300 যেটা বি নেবে 6300 মিনি বুটি অফর रहला শ্রীশঙ্কর হ্যান্ডলুম রে শ্রীশঙ্কর হ্যান্ডলুম রে সাଙ୍ଗେ সাଙ୍ଗେ ভিজিট করুন রে হ্যাঁ নাই তো সাଙ୍ଗେ সাଙ୍ଗେ অর্ডর করুন দেখুন ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଘନଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପାଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସବୁ କିଛି ନେଇକରି ଆସି ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର जोहार जोहार क्या बात है तो आज काना स्पेशल रहबा आଜ୍ଞା हमर ଲାଗି स्पेशल रहबा बहुत लोक स्टैंडर्ड बॉर्डर खाली होजन अच्छा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे बहुत साड़ी पले आछे अच्छा पूरा बांध पेपर ऊपर अच्छा ए साड़ी मान पले आसी आज देखमा एटा माने हम्म सावित्री रो एटा तो चली छे चलवा द्रा के और देन देखुन जेंटा भी पसंद पाएबा अपन मानकर किरसर गुटे नेबे ऑर्डर साई संग करबे मिली पारबा और होलसेल जगह पूरा होलसेल रेट रहबा चिप रहबा एटा चलो बढ़िया तो केन मूल करमा आज्ञा मूल करमा ये स्टैंडर्ड बॉर्डर टिके मूल करमा जी चलो देखुन वार्क ऊपर बहुत पले आछे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे पूरा अच्छा एटा खाली देखुन सावित्री लागि सावित्री बोली नहीं खाली सब टाइम रे रहिसे हमन ने अच्छा फिर भी सावित्री ले बहुत नया कलेक्शन पूरा पले आछे देखुन यहाँ दे बेसी सावित्री बोतर ई घिना बिका करूछन हां देखुन बिलाई रो वार्क रहबा और एटा देखुन केनता लागु जे साड़ी मा देखुन पूरा आसी जे बहुत ही क्वालिटी साड़ी मान पले आसी देखुन हां देखुन एटा रेट भी रहबा मात्र 8800 टका रहबा 8800 8800 टका अच्छा पहले एटा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर पेपर रो देखमा ताछे मिलन फैन देखमा ठीक हां ताछे मिक्स पाटो फैन देखमा देख देखुन एटा भी वार्क आसबा हां कलर पर नुआ आसी देखुन बिलाई रो वार्क बहुत बढ़िया लागबा कलर पर नुआ कलर रो आ देखुन केनता लागु जे सेटा देखुन देखुन केनता लागु जे कमेंट करी बतौन देखले एटा देखुन एटा रेट होचे मात्र 8800 टका 2 नंबरटा हां 2 नंबरटा एटा 3 नंबर के देखुन केना लागु जे सेटा देखुन पूरा डिजाइन जबरदस्त शानदार है छे हां नुआ कामटा पूरा वाओ देखुन एटा अंचल ई सावित्री व्रत के एंता ही कलेक्शन दरकार थिला मोर यूट्यूब फैमिली को देखुन साड़ी केना लागु जे पूरा हां हां बहुत ही बढ़िया लागबा मात्र 11000 टका रहबा 11000 अच्छा काम भी देखुन पूरा कैंसी जार भी नहीं देखबे इति काम मान आसी है देखो देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर जीव जंतु डिजाइन हां एटा भी पूरा सावित्री रे स्पेशल हवा कलर देखुन ब्लैक भी नहीं ना आदु बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन देखुन केना लागु जे देखुन एटा मात्र 7000 टका रहबा 7000 हां अच्छा एटा उडे देखुन टिके ऊंचा रेट रहबा अच्छा पूरा नुआ कलर नुआ हां कांसेप्ट रा बारी जेटा देखुन तार आंचल देखुन पहला बहुत सुंदर कलर आउट डिजाइन ते हिचे आंचल देखि दोन हां फुल बॉडी रे फेल देखि दमा देखुन केनता लागु छी एटा ब्लैक कलर न हेसी आज्ञा एटा ग्रे कलर डीप ग्रे अच्छा अच्छा और एटा लाइट ग्रे तार धड़ी मो आसबा एटा रेट टिके ऊंचा रहबा एटा हमको पतराले कहि दमा एटा चलो फिर ठीक है हां एटा देखुन गुटे केना लागु छी सेटा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर होचन स्टैंडर्ड बॉर्डर पे प्लेस छी जरूर आपण माने निजर मतामत देबे कमेंट सेक्शन रे नुआ कलर रे भारी पूरा नुआ कलर रे अब कपड़ा क्वालिटी पूरा जबरदस्त रहबा जबरदस्त क्वालिटी आ देखुन केना लागु जे देखुन सेटा आ देखुन बहुत ही बढ़िया लागबा अरे वो धड़ी मधे चेक वर्क हां अच्छा मात्र 9400 9400 और स्टैंडर्ड बॉर्डर देखुन केना लागु जे साइड भी देखुन हां पूरा नुआ डिजाइनर बना छी बनै छै सेटा आ देखुन आंचल देखुन पूरा बढ़िया लागबा किसी ब्लैक फ्लैग नै न ब्लाउज भी अछि नै अपन मन को एटा सावित्री ले पूरा स्पेशल रहबा हां बढ़िया कलेक्शन मार रहबा तर पर रखमा उठी के एक से एक कलेक्शन माने रहू छे हां जार पूरा देखुन देखुन अरे भाई ई कलर कासी डिजाइन दा नेता मंत्री मान पिनसन अंता कलर माने अंता डिजाइन माने देखुन पूरा ऑफिशियल कलेक्शन टाउनिया कलेक्शन मान 7400 टका मात्र 7400 केनता कलर भरा हिचे केनता चमक होचे आपण माने देखि परछन एटा उठे देखुन केनता लागु जे सेटा बहुत ही बढ़िया लागबा तार आंचल देखिन पहला देखुन आंचल डार हला फुल बॉडी वाटा देखुन बॉडी वर्क दा लागु जे सेटा भी देखुन हां बहुत ही बढ़िया लागबा मात्र 7500 रे पूरा अवेलेबल हिबा हां एटा उठे देखुन आ देखुन 6 धड़ी ऊपर आछी 6 धड़ी ऊपर नवा पैटर्न रे आ देखुन आंचल रहला हां फुल बॉडी दा देखि दमा देखि दमा आ देखुन दा लागु जे सेटा देखुन मात्र 7300 रहबा अच्छा एटा देखुन स्टैंडर्ड धड़ी कलर देखुन केना लागु जे बस कलर देखुन खुश लागि वाला इनता कलर देखि करी चल भी देखुन पूरा डिजाइन भी बहुत लुकनिया है जाय फुल बॉडी संगे मैचिंग दै छै पूरा मैचिंग हां ए देखुन एटा देखुन जेंडा भी आपन को चॉइस लावा गुडे स्क्रीनशॉट नेबे व्हाट्सएप रे पठाबे अवेलेबल अछि अवेलेबल कहमा बुझले कि नहीं एड्रेस पेमेंट पठाबे आपन को पोस्टर रे पठाई देमु ठीक
দেখুন দেখুন ওয়াও এটা গোটে দেখুন তার বহুত হি আকর্ষণীয় কলর ହେଇছে দেখুন কলর দেখুন পুরা ফুল অ্যাট্রাকটিভ কালেকশন ହେଇছে হ্যাঁ। কিছু ব্ল্যাক ফ্ল্যাক নাই না হুম পুরা কেন্দা লাগুছে কলর দেখুন হুম দেখুন বাবারে বাবা পুরা বঢ়িয়া লাগবা বাবারে বাবা এটা রেট রহবা 7800 টଙ୍କା 7800 হ্যাঁ তবে যে আচ্ছা এনিমল প্রিন্ট রে রহবা দেখুন গোটে হ্যাঁ উপর দেখুন লাগি। দেখুন দেখুন কম রেঞ্জ বালা কম রেঞ্জ বালা আমি তো উঁচা রেট র বহুত বি আছে আজ্ঞা দেখুন দেখুন যাকু দরকার WhatsApp রে মেসেজ করুন আচ্ছা ফোন করুন নালে হ্যাঁ। আপনাকে দেখাই দেমা ঠিক 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 মাত্র 7200 7200 আচ্ছা এটা ওটা দেখুন হ্যাঁ দেখুন কেনতা কাম তার রହୁଛି আঞ্চল রহিলা হ্যাঁ ফুল বডিটা দেখুন আই তো আজ্ঞା ঘরে এটা দেখুন পহলা collection দেখুন। সুপার ডুপার হিট করে নেলে ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ ଆସିଛି আচ্ছা ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ସୁପର ଡିପର ହିଟ୍ କରାହେଲା ঠিক ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ରେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର হ্যাঁ 7400 ଟଙ୍କା হ্যাঁ নর্তকী वाला ନର୍ତ୍ତକୀ ବାଲା ঠিক দেখুন ইথি কেনতা ডিফরেন্ট কাম ଏଟା দিয়া ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଞ୍ଚଳ ବି ବଢିଆ ଲାଗବା ପୁରା হুম ନା ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ হুম ମାତ୍ର 6800 ଟଙ୍କା 6800 ହଁ 6800 ঠিক ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପିଙ୍କ କଲରରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି হ্যাঁ ରୟାଲ ବ୍ଲୁ রয়্যাল ব্লু হ্যাঁ। দেখুন ଏଟା ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖିଦଉନ୍ হুম ଶଙ୍ଖରେ ଅଛି ପୁରା হুম ବଢିଆ ଲାଗବା ଏଟା ପୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ରହିବା ବି হুম କଲର ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ କିଛି ନାହିଁ ନ হুম ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6800 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା রে মিলি ଯିବା ହଁ ଏଟା ନୂଆ କଲର ଦେଖୁନ୍ ପୁରା পুরা লেটেস্ট কলর है ନୂଆ କଲରରେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା হুম ପୁରା ଉଆଁସ ଡିଜାଇନ ଟାଇପର ଅଛି দেখুন পুরা ওয়াস মডেল ହଁ ତାର ଆଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଏଇଟା হুম ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ପଳାଇବା ଭାଇ ନା দেখুন ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଯେତେ ବି ଶାଢୀ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସବୁ ବାହାରବା আচ্ছা ଆଜିର ବ୍ଲାଉଜ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ସବୁ আচ্ছা হ্যাঁ। তো ଏଇଟା ମାତ୍ର ରହିବା 6800 ଟଙ୍କା দেখুন 6800 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ হুম, କଲର ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଭରା ହେଇଛି দেখুন হ্যাঁ দেখুন ଦେଖୁନ୍ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଏଇଟା আজ্ঞା ফুল বডিটা দেখুন দেখি পারলে এটা রেট ଅଛି ମାତ୍ର 7600 ଟଙ୍କା বিউটিফুল কলেকশন তে ହେଇছে দেখুন এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଟ୍ରାଇବଲ ଡିଜାଇନରେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ট্রাভেল প্যাটার্ন ଟ୍ରାଇବଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧରି হুম ଟ୍ରାଇବଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ হুম এটা ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ଏଟା ଲୁକଟା ଦେଖୁନ୍ হুম আরে বাহ দেখুন আঞ্চলটা গর্জিয়াস ରହିଲା লুক রହୁଛି পুরা ব্লাউজ পিস ରେ ୱାର୍କ আসবা ওয়ার্ক আসবা ইনা ফেন এন্তা সিন্তা ୱାର୍କ নুহে পুরা ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିବା আচ্ছা দেখুন 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 ভাল ভাল বডিটা দেখুন কলর দেখুন পুরা শাইনিং দଉଥିବା কলরটা বাপ রে বাপ শাইনিং খতরনাক হଉଛି লেকিন মাত্র 8000 হুম এটা দেখুন হুম কেনতা লাগুছে কলরটা দেখুন পুরা দেখমা হ্যাঁ। আজ দেখুন আয়া দেখুন আঞ্চলটা এক নম্বর পুরা কেনতা কাম রয়েছে আঞ্চলটা খালি বলিকি দেখি দমা হুম বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা আ দেখুন আয়া দেখুন আঞ্চলটা পুরা গর্জিয়াস আঞ্চল পুরা গর্জিয়াস আঁচল ହଁ ফুল ବଡି ୱାଟା ଦେଖୁନ୍ হুম এটা ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ପଚାରିବେ କେନୁ କଲେକ୍ସନ ଆଣିଲୁ ବୋଲିକି ଏଟା ଆଏ ଏତକା ପଚରାବି ପଛେ କମ ନାଇଁ ପଚରୁ ହଁ ଦେଖୁନ୍ হুম ଆୟା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ আচ্ছা ডান্স আইকন কালেকশন ହଁ ଡାନ୍ସ ଆଇକନ୍ দেখি পারছন সথর নর্তকী পুরা সম্বলপুরী অছন বাগি লাগুছে হুম। দেখুন ফুল ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ হুম ବଢିଆ লাগବା ପୁରା বাপ রে বাপ সথর নর্তকী লেখে লাগলা মতে 9200 9200 আচ্ছা এটা ଗୋଟେ প্যাটার্ন দেখুন হুম দেখুন বেস্ট আর ভাইরাল পিস দেখুন ଆଜି ତାର ଦେଖୁନ୍। କପଡା ମାନ ସବୁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ମଲେଇ ଲେଖା ରହିବା আর মল্লেই লেখে ମଲେଇ ଲେଖା ତାର ବିଲଇ ଦେଖୁନ୍ হুম পুরা ভলসে দেখুন হ্যাঁ। ভাল লাগলে নিশ্চয় ভাবে আপন মানে অর্ডার দেবে আগে ହଁ ଅର୍ଡର ଦେବେ আর ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଗି হুম ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦୋକାନ କେ হুম କଲେକ୍ସନ ଦେଖିକି ନେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ নেই পারবা হ্যাঁ। হ্যাঁ দেখুন ବହୁତ ଲୋକ ଭାବସନ୍ ଅନଲାଇନ ରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଥେସି କହିସନ୍ হ্যাঁ କିଛି ନୁହେଁ ସେ ଆପଣ ସୋରୁମ ମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା କଲେକ୍ସନ କିଣିବେ ଇନେ ବି ସେ ମଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା আচ্ছা ଖାଲି ଗୋଟେ ପିସ୍ ନାଇଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ବନି ନାଇଁ ପାରେ হুম ଇଧର ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ବୁନସି 10 ପିସ୍ 12 ପିସ୍ ବୁନସି হুম ଯେନ୍ଟା କି ଅନଲାଇନ ବି ଆଇସି ଆଉ ବଡ ବଡ ସୋରୁମ ମଲ୍ କେ ବି ଆଇସି হুম। ହେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ମାନେ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। দেখুন এটার দেখুন। বিলই না ওয়ার্ক আসবা এটা হ্যাঁ দেখুন এটা দেখুন দেখুন এটা রেট আছে মাত্র 8500 টাকা 8500 বিলই ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ওয়ার্ক শাইনিং ডিজাইন দেখুন ওরে ভাই বড়িয়া। যেটা ধরিছেন সেটি ওয়ার্ক আসবা আজ্ঞা হ্যাঁ ওয়ার্ক আসবা আচ্ছা আর যেটা দেখাই যাবে এটা ওয়ার্ক আস আচ্ছা এটা দেখুন ওয়াও আঞ্চল দেখুন পুরা হিডেন কালেকশন হ্যাঁ তা দেখুন। ধরি এটার ফুলটা ধরি ফুলটা হুম টিকে ডিফারেন্স রহবা টিকে আজ্ঞা হ্যাঁ অটকি যাবে হ্যাঁ দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন ধরি হ্যাঁ ফুলটা। দেখুন হ্যাঁ। ফুল ডিজাইন তারা ডিজাইন পড়িছে এটা বি ওয়ার্ক আছে আমার ব্লাউজ পিস রে বিলাই পিস রে ওয়ার্ক আসবা হুম
তারপরে এটা গুটে দেখুন প্যাটার্ন দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন হুম এটা বহুত স্টক সরি যাইছি পুরা আচ্ছা যেতে স্টক ଥିଲେ ବି ସରି সরি ଯାଇଛି যাইছি হুম ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ এটা স্টক করা হয়েছে এটা হুম দেখুন আর তো Work. সবগুলা দেখা শুনি প্যাটার্ন কি হুম হুম। দেখুন ফুল বডিটা দেখুন হুম আর কপড়া কোয়ালিটি তো পুরা বহুত বঢ়িয়া রহবা ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସୁন ଛୁଇଁକି ଥରେ ଦେଖିକି ନେବେ হুম ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ କଲର ଚାର୍ଟ ଦେଖି ଦଉଁ ଭାଇ 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 ତାପରେ ରେଟ୍ ଏଟାର ବତେଇ ଦମା ଚାଲ ଠିକ है ହୁଁ। ରେଟଟା ଆମେ ଜାନି ପାରବା ফুল বডিটা দেখি দଉଁ ই কথা জানি କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ঠিক দেখুন হ্যাঁ দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন হুম হুম মাত্র 9600 টাকা রহবা 600 9600 আচ্ছা এটা এনিমল প্রিন্ট গুটে দেখাইছিলুঁ হুম এটা ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି এটা କିଛି ଦେଖୁন হুম ହଁ। দেখি ତାପରେ পারলে ଦେଖୁন এটা দেখুন କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତାର ଧଡ଼ି ଦେଖୁন হুম ପୁରା ବହୁତ ଫାଇନ୍ ରହିବା ଟିକେ ଜୁମ କରି ନମା ହଁ ଦେଖୁন ঠিক ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନଖ ବି ନାହିଁ ଥରେ হুম ପାଞ୍ଜଲ ବି ନାହିଁ ଥରେ ଏଇଟା হুম ତ দেখুন ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖି ଦଉନ୍ হুম ଦେଖୁন କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେଟା ଦେଖୁନ ପୁରା ଚିକଚିକି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗବା କଲର ଦେଖୁନ ପୁରା ହୁଁ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗବା କହିଲେ ବି ନାହିଁ ସରି 8000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରହିବା 8000 ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା ରହିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହୁଁ କେତେ ଆରେ ବଢିଆ ବାহ ଲାଗୁଛି দেখি পারছেন পদম ফুল উপরে আমকসি ভিতরে কলস ହଁ মুহଁটা দেখলে এটার মুহটা এନ୍ତା ରହିଲା হুম ফুল বডিটা দেখুন কেନ୍ତା ଲାଗୁଛି দেখুন ଦେଖୁନ পুরা আঁকিতে ফটো ছপি হଉଛି এটা ব্ল্যাক নাই ন আচ্ছা এটা বহুত কম রেটରେ আসবা আজ্ঞা ବହୁତ কম ରେ দেখুন বিশ্বাস নাই হবার আজ্ঞা ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଦ হুম এটা ରେଟ୍ ମାତ୍ର হুম 5700 ଟଙ୍କା ରହିବା আচ্ছা আচ্ছা ହଁ। আচ্ছা 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 তারপরে এটা ଗୋଟେ দেখুন প্যাটার্ন হ্যাঁ এটা ବି ବହୁତ କମ ରେଟରେ ଆସିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ হ্যাঁ ପାଇପାରିବେ ଦେଖୁନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା হ্যাঁ ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜରେ হ্যাঁ ୱାର୍କ ଆସିଯିବା ওয়ার্ক আসিଯିବା ୱାର୍କ ଆସିଯିବା হুম କୋଡ଼ କୋଡ଼ ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ଆସିଯିବା ୱାର୍କ হুম ଏହା ଦେଖୁନ দেখুন ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ ପହିଲା ତାପରେ ରେଟ୍ ଦେଖିଦେମା ତାର হুম ମାତ୍ର 6400 আজ্ঞା এতে সুন্দর কলেকশন 6400 ଟଙ୍କା দেখুন 6400 ହଁ। বঢ়িয়া এটা গলা ଆଜ୍ଞା পেপর ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧରି ଦେଖାଲୁ ଏବେ ମିଲନ ମାନେ ଦେଖମା ଯେନ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ରେ ବହୁତ ରେ ରହିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ হুম ଦେଖୁନ দেখুন পুরা পিওর সুতা ধড়ি চৌড়া ধড়ি ଏହା ଦେଖୁନ দেখুন মুহু ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖୁନ ପୁରା হুম ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପଲାଇବା ଭାଇନା হুম ତାପରେ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା ଏହା ଦେଖ দেখি পারছন কেনতা রহুছে শাড়ি ହଁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗବା হুম 11000 ମାତ୍ର ରହିବା 11000 ହଁ এতে হেভি কলেকশন থাই করি ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ସପ୍ତାହର ଆସିଯାଇଛି হুম ପୁରା ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ରହିବା হুম ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ ପୁରା আরে ଅଫରରେ বাপ রে ରହିବା অফর রেট রে ଅଫର রহবা ରେଟ୍ରେ এটা ହଁ ଅଫର ରେଟ୍ରେ ରହିବା ଏଇଟା যার ভাগ্য তেজ থিবা সেই ସେ পাইবে ପାଇବା ଏଇଟା ଆଉ আচ্ছা କଲର ଫଲର ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବା আজ্ঞା ମାତ୍ର 7500 দেখুন এতে মিলন সবটা থাই করি ହଁ 7500 7500 ପୁରା ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ অফর প্রাইস ଅଫର ହଁ অফর প্রাইস আপন মানক লাগি ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବାଗମ୍ବରୀରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି বাগম্বরী ତା ଧଡ଼ି ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପୁରା ধড়ি ହଁ টিকি আজ্ঞা ইতাকে বি হালকা রে দেখি দমা ହଁ হ্যাঁ দেখি পারলা ଏହା ଦେଖୁନ হুম ଆଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଏଇଟା হুম ଫୁଲ ବଡି ୱାର୍କଟା ଦେଖିଦମା দেখমা ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା হ্যাঁ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ କିଛି ନାଇଁ ନ হুম ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅଚିନ୍ତା ନେବେ ଏଇଟା ঠিক 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 ମାତ୍ର 8000 ଟଙ୍କା ରହିବା ঠিক আজ্ঞା ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କଲେକ୍ସନ କେତେଟା ବାହାରି ପଡିଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ হুম দেখুন টিকে কম দাম পড়বা আপনার ହୁଁ লেকিন ଏହା କ୍ୱାଲିଟି ରେ କମ नहीं পড়ে କ୍ୱାଲିଟି ତ ସବୁ ବଢିଆ ରହିବା হুম ଦେଖୁନ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ হুম ଏହା ଦେଖୁନ দেখুন ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ ଏନେ হুম ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ କିଛି ନାଇଁ ନ হুম ମାତ୍ର 6100 ଟଙ୍କା ରହିବା 6100 6100 আচ্ছা ଏହା ଦେଖୁନ ଡିଜିଟାଲ ସାଇନିଂ ଧଡ଼ି দেখুন ପୁରା ସାଇନିଂ କଲର হুম ହେଲା হুম କଲର ଦେଖୁନ ପୁରା ଏନେ ବି ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ କିଛି ନାଇଁ ନ ଆପଣ হুম ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ ବଢିଆ ଲାଗବା ବ୍ଲାଉଜ হুম ପିସ୍ ବି ପଲାଇବା ଏନେ হুম ଦେଖୁନ କଲର ଦେଖୁନ ପହଲା ଆଉ দেখি ডিজাইন পারলে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা হুম মাত্র 5400 টাকা 5400 5400 আচ্ছা দেখুন দেখুন 5400 টাকা দেখুন এটা হুম এটা গুড়া দেখুন তার কলর দেখি পারছন এটা রহিলা আমার হুম যেনটা কি ফার্স্ট দেখা হইতলা এটা আছে বেবি পিঙ্ক রে আছে হুম এটা আছে পর্পল কলর রে আছে পুরা লাইট টাইপ র পর্পল है কেনটা লাগু যে কলর যে থান ডিজাইন है মাত্র হুম এটা দেখুন সবটা উপরে সবটা উপরে টিকে টিকে ব্ল্যাক রহবা আচ্ছা দেখুন ব্ল্যাক নাই থিলে তো আজ্ঞা সম্বলপুরি ভাল নাই লাগে মিলন উপরে টিকে রইছি হুম মিলন উপরে রহিলে নাই রহিলে সবটা রে कंपलसरी है হ্যাঁ রহবা টিকে ব্ল্যাক রহেবাটা দেখুন শাড়ি কেনটা লাগু যে দেখুন শাড়িটা হুম এটা সাঙ্গে সাঙ্গে স্টক আউট হবা আজ্ঞা ভিডিও দেখাউন স্যার হুম সাঙ্গে সাঙ্গে স্টক হবা আউট হুম হবা 8500 মাত্র আজ্ঞা
8500 ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖୁନ୍ ହୁଁ ସବୁବେଳେ ଚଲସି ଆମେ ଦେଖାସୁଁ ଏଇଟା ହୁଁ ଦେଖ କେଟା ଲାଗୁଛି ସେଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ରେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 8300 ଟଙ୍କା 8300 8300 ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନ ମାନ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ହୁଁ କେଟା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ହୁଁ ଦେଖିଲେ ହଁ। ଆରେ ଭାଇ ଶାଢ଼ୀର କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଅସମ ଅଛି ହୁଁ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଅସମ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅଛି ହଁ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖ ବଢିଆ ଲାଗବା ପୁରା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପ୍ୟାରା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଇ କଲେକ୍ସନ 7500 7500 ହଁ ଠିକ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ନୂଆ କଲରରେ ବାବା 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 थान साड़ी देखुन काय कलर आसी थान ଶାଢ଼ୀ ଯାହାକୁ ଦରକାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସିବା ब्लाउज पीस रे वार्क आसवा ପୁରା ନୂଆ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କ ଯାହାକେ ଦରକାର ଫଟାଫଟ ବୁକ୍ କରୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ब्लाउज पीस रे वार्क यूनिक कलर आउ ଦେଖୁନ୍ मस्त ଶାଢ଼ୀଟା लुक रे देखुन 7400 7400 400 हाँ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ देखुन ଆସି ଯାଇଛି हम्म ରେଡ୍ କଲର ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ब्लैक कलर रे आसुची ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚର ରହିଲା हम्म ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା ଏଇଟା आ देखुन बढ़िया ମାତ୍ର 7100 ଟଙ୍କା ରହିବା 7100 ହଁ 7100 ଟଙ୍କା ରହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗବା ଦେଖୁନ୍ पूरा भीतर बाहर काम देखमा हम्म। आउ इता रेट आपण माने जानि पारबे ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା हम्म ଫୁଲ ବଡି ୱାର୍କଟା ଦେଖମା बहुत जगह रे इटा बहुत चलुची इटा ଏଟା ରେଟ୍ ମାତ୍ର 7000 ରହିବା 7000 टंका ମାତ୍ର 7000 ଟଙ୍କା देखुन केनता सपटा पड़ीचे देखुन ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ हम्म ପୁରା ଧାରି ଧାରି ସବଟା धाड़ी धाड़ी सपटा ପେରେ ପେରେ ଟାଇପ ର ରହିବା देखुन ତାର ଆଞ୍ଚର ରହିଲା हम्म ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା देखुन କେତେ ବଢିଆ ଲାଗବା ଏଟା ବି हम्म ମାତ୍ର 7200 7200 7200 अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା 7000 ଟଙ୍କା देखुन 7000 रे मिली जीवा 7000 ଟଙ୍କା देखुन 7000 रे ई साड़ीटा आसी जीवा 7000 ଟଙ୍କା ଆଞ୍ଚର ରହିଲା ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା देखी दमा ଦେଖୁନ୍ 7000 ଟଙ୍କା हाँ ମାତ୍ର ହଁ देखले ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ରେଟ୍ ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ କମ ରେଟ୍ वाओ ଅଛି धड़ीटा देखी पारुछन ହଁ केते चोड़ा रहउछे सूता माने पूरा पी पी करी ଆଞ୍ଚଳଟା ରହିଲା रहउछे ଫୁଲ ବଡିଟା देखुन ମାତ୍ର 8500 8500 ହଁ अच्छा ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ हाँ ଆସିଯାଇଛି हम्म ମେରୁନ୍ ଧଡି बढ़िया दिसुचे हाँ। काम जेंता तार कलर भी हेंता हिचे ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗବା ଏଟା ବି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦଉନ୍ देखुन ବଢିଆ ଲାଗବା बढ़िया लागबा लेकिन 6500 ମାତ୍ର वाओ ଏଇଟା पूरा ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ चमकी जीवे आप माने एंता दाम बतौचन ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ हम्म କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଦେଖୁନ୍ यार तरीका ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ତାର ଏଇଟା ଆଞ୍ଚର ରହିଲା ଏଟା ବ୍ଲାଉଜର ୱାର୍କ पूरा बड़ी- समान बागे ପୁରା ହଁ ସମାନ ବାଗି ରହିବା ଦେଖୁନ୍ क्या देखुन ହେଲା हम्म ମାତ୍ର 9200 9200 ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ अच्छा ମିଲନ ଉପରେ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ देखुन ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର ଉପରେ ଆସିଛି लाइट कलर रे ଲାଇଟ୍ କଲର देखुन देखुन जेनटा देखले तो पूरा कमाल धमाल बोबाल हे यूचे ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ हम्म ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା जेनटा देखले कमाल धमाल बोबाल यूज ଦେଖୁନ୍ ବଡିଟା हम्म ଏଟା ରେଟ୍ ରହିବା 7400 ଟଙ୍କା 7400 ହଁ अच्छा ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ରେଡ୍ କଲରରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା ଏଟା ତାପରେ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖମା पूरा भल से देखी नवा ଦେଖୁନ୍ आय देखुन देखले ମାତ୍ର 8400 ଟଙ୍କା 8400 8400 अच्छा ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦେଖୁନ୍। ब्राह्मणी बहुत दिन बाद ହଁ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ अच्छा କଲରଟା ଆଉ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା देखुन केनता कुंभ पड़ीचे सप्ता पड़ीचे हाँ। और लहरी टाइप देखुन सप्ता माने पड़ीचे ତାର ଆଞ୍ଚର ରହିଲା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ପଲାଇବା ନାଇଁ ଆସେ ନାଇଁ अच्छा ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ देखुन ब्राह्मणी सोनप्रीत साड़ी कहीं देखी थिले कि कहीं सुनी थिले ପୁରା बेले ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ कमेंट ଟିକେ करबे ଲାଗବା पूरा यूनिक लागबा ୟୁନିକ୍ ଟିକେ ଲାଗବା पूरा यूनिक लागबा 7400 ब्राह्मणी सोनप्रीत साड़ी ଶାଢୀ ହଁ 7400 7400 अच्छा देखुन ଏଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କାମ ଅଛି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗବା ବି क्या देखुन ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା देखुन ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 8700 ଟଙ୍କା ରହିବା 8700 8700 अच्छा ଦେଖୁନ୍ अरे भाई
শাইনিং শাইনিং ହଁ ପର୍ପଲ ରେ ଅଛି पूरा देखो सुना थाली लेखे चकचकौची ତାର ଆଞ୍ଚଲ ସାଇନିଂ ରହିବା ପର୍ପଲ ରେ ଅଛି ଦେଖୁନ पूरा सुना थाली लेखे चकचकौची ଦେଖୁନ अरे भाई ଏଟା ରେଟ୍ ବି ରହିବା ହଁ ବହୁତ କମ ରେ हाँ ମାତ୍ର 9000 ଟଙ୍କା ରହିବା 9000 ହଁ अच्छा आ ଦେଖୁନ କଲର ଦେଖୁନ ପୁରା ये वाह ଆଉ दनान करुचे देखो हाँ। पूरा दनान करुचे आ ଦେଖୁନ देखो पूरा दनान करुचे ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ ପହଲା ଶଙ୍ଖରେ ଅଛି ଇ ହଂସରେ ଅଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖମା अरे भाई कलर केंता भरी କଲର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ପୁରା ବହୁତ खतरनाक माने कारीगरी ହେଇचे କାରିଗର ହଁ ଏଟା ରେଟ୍ ଆମର ନେ ଦେଖୁନ 9800 ଟଙ୍କା 9800 9800 अच्छा ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖୁନ देखो केते छोट छोट काम और हाँ। केते क्रिस्टल क्लियर काम ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ରେ ଦେଖମା କଲର ଟେ ଡିଜାଇନ ଟେ हम्म ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗବା ଯେ जे जे ई साड़ी हाँ। देखबे दीवाना ही जिबे ତାର ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା हां ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ हां ଏ ବ୍ଲାଉଜ हां ପିସ୍ ରେ ବି ସବଟା ପଳେଇ ଆସିବା हां ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରହିବା ପୁରା जे ई साड़ी देखबे दीवाना ही जिबे ଦେଖୁନ देखुन ଶାଢୀଟା ଦେଖୁନ केनता ହେଇଛି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଆଉ एक ଡିଜାଇନଟା नंबर ଦେଖୁନ हम्म ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗବା ପୁରା बढ़िया लागबा ମାତ୍ର ଏଟାର ରହିବା ରେଟ୍ हम्म 14400 ଟଙ୍କା अच्छा ଏହା ଦେଖୁନ ଗୋଟେ देखो ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ ତାର କେଡେ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ ପୁରା बाबा रे बाबा हाँ। बढ़े नहीं बढ़े रहुचे अच्छा ଆଉ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରା ନାଇଁ ପଡେ एंता ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବା एंते एंता गारंटी नहीं ଏନ୍ତା के ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି हां ମାତ୍ର 10000 ଟଙ୍କା ରହିବା बाप रे बाप ଏହା ଦେଖୁନ ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ ପୁରା डिजाइन देखुन हाँ। दिल खुश कोइ नेले आजी हाँ। आज्ञा घरे सबु कलेक्शन गुड गुड करी देखै करी ଏହା ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା ଏଟା ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା देखुन ତାର କାମ ବି ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗବା मस्त ହେଇଛି ମାତ୍ର 9700 ଟଙ୍କା 9700 हाँ। अच्छा ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ। ଆସିଯାଇଛି। देखुन भल भावे देखुन ଆଜ୍ଞା। देखले ଆଞ୍ଚଲଟା हाँ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦଉନ हाँ ହେଲା हाँ ଦେଖୁନ एक नंबर 11100 ଟଙ୍କା 11100 ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ମିକ୍ସ ପାଟ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖମା ମିକ୍ସ ପାଟ ଉପରେ ରହିବା ଦେଖୁନ ମିକ୍ସ ପାଟ ମିନି ବୁଟି ପୁରା ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ରହିବା ମାତ୍ର 6300 देखुन 6300 6300 ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀ ତ 6300 अच्छा आ ଦେଖୁନ हाँ देखुन कलर माने देखुन କଲର ମାନ ଦେଖୁନ ତାର कलर माने देखुन देखुन କଲର कलर माने देखुन 6300 6300 भाई भाई हाँ देखुन ପୁରା ଅଫର ଲାଗଲା ଏଟା पूरा ऑफर लागला ऑफर लागला मिनी बुटी 6300 6300 6300 ଯେନ୍ଟା ନେବେ 6300 जेनटा भी नेबे 6300 हाँ। मिनी बुटी ଅଫର ରହିଲା ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ରେ श्री शंकर हैंडलूम रे ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଜିଟ କରୁନ ଏଟା हाँ ନାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର କରୁନ देखुन ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଇକନ हाँ देखुन डांस आइकन ଯେନ୍ଟା କଟନ ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା आज्ञा ପିଓର ମିକ୍ସ ରେ ପଳେଇ ଆଇଲା अच्छा ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ ପୁରା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି हाँ ଆର ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା देखुन ଏହା ଦେଖୁନ ବଡିଟା देखि पारले आपण माने ମାତ୍ର 11000 ଟଙ୍କା 11000 हम्म। अच्छा ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ देखुन देखुन पूरा भल से देखुन हाँ ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା हम्म ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିଦମା देखि पारले ମାତ୍ର ରହିବା हम्म 9800 ଟଙ୍କା अच्छा ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିଦଉନ ପହିଲା हाँ ତା ପଛେ ଆମେ ରେଟ୍ ବତେଇଦମା ଆପଣଙ୍କୁ ठीक କଲର ବି ତିନିଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି हाँ ଦେଖୁନ କଲର ତିନିଟା ଆଭେଲେବୁଲ हाँ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ପାଇବା ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରବେ देखुन ଏଟା ରେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 9000 ଟଙ୍କା देखुन ई सब 9000 रे 9000 आपण माने पाई जीबे ଏ ଦେଖୁନ ନବକୁଠି हाँ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖୁନ। ବ୍ଲାକ୍ ନାଇଁ ନ ହୁଁ ବଢିଆ କଲର ରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ 9500 9500 ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖୁନ ପୁରା ନୂଆ କଲର ରେ 9500 देखुन केनता ହେଇଛି 9500 अरे वाह ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖୁନ 9500 ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ବି 9500 ଟଙ୍କା ପଡବା देखले हाँ। जल्दी जल्दी बुक करुन ତାପରେ କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖୁନ हाँ हेलो। एक नंबर हाँ। एक नंबर ଏଟା ବି ରହିବା हम्म ବହୁତ କମ ରେଟ୍ ରେ ମିକ୍ସ ପାଟ देखुन ଏ ଦେଖୁନ मस्त लागला देखुन ମାତ୍ର 9000 9000 ଆର ଗୋଟେ ଏଟା ଦେଖୁନ हाँ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ आ देखुन ପୁରା ଝଲମଲ ହଉଥିବା କଲର ରେ हाँ କେନ୍ତା କଲର ଏଟା देखले ଏ ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ ପୁରା आ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ देखुन ରହିବା पूरा स्टैंडर्ड रहबा नी के ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଞ୍ଚଲ आ देखुन ଏ ଦେଖୁନ एक नंबर କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ चिकचिके ମାତ୍ର होउची 10000 ଟଙ୍କା 10000 टंका ହଁ ଏଟା ନୂଆ କାମ ରେ नुआ काम रे अरे बाबा रे बाबा ତାର କାମ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ରହିବା अच्छा अच्छा इटा संबलपुरी थी आपण माने देखिथिबे देखुन। संबलपुरी सूता रे हाँ देखुन मिक्स पाटर Mix इटा पाटर। पोले आला ହଁ ପୁରା हाँ। ପିଓର ଲେଖା ଲାଗବା ଡିଜାଇନ पूरा प्योर लेखे लागुची 9500 9500 ଏ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା କି ପିଓର
इने बांधव प्रिंट देखले ହୁଁ इने बांधव प्रिंट विथ धड़ी सप्ताह ଧଡି ସପ୍ତା ହଁ। ୱିଥ ଧଡି ସପ୍ତା धड़ी सप्ताह हाँ ୱାଓ ମେରୁନ୍ ମୁହଁ हाँ ହୁଁ मेरून मोह ହୁଁ आ देखो रे पले आबा मात्र 10,300 10,300 तापर हमने प्योर पाट तो बहुत सारा अछि किछिटा खाली देखमा ଦେଖୁନ୍ देखो ना देखो ହୁଁ प्योर पाटर ହୁଁ आंचर रहला एटा ହୁଁ फुल बॉडी टा देखि दम ହୁଁ आ रेट भी देखो पूरा चीप रेट रहबा एटा ହୁଁ हमर श्री शंकर हैंडलूम रे ହୁଁ पूरा चीप रेट रहबा ଆଚ୍ଛା बहुत जारे बहुत वीडियो देखुथिबे ହୁଁ अपन माने जानि नै परबा ହୁଁ रेट मान मात्र 16,000 टका रहबा हमने ପିଓର ପାଟ प्योर पाटर एतर पैटर्न बहुत किछि अछि ହୁଁ मात्र 16,000 टका रहबा ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ ଭରିଛେ ହଁ। ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଲାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ करे ତ करबे ତ जरूर ଆପଣମାନଙ୍କୁ मिली पारबा देखुन सब रखा ହେଇଛି बहुत अछि ଭିଡିଓ लंबा होଉଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ नाय हेबा प्योर पाटर हाफ टिश्यू ହୁଁ सब किछि अछि बहुत सारा चलो ठीक है ई हाँ। साड़ी आप माने भल से देखि नोन ହୁଁ। आज्ञा फाइनल प्राइस एटा 16,000 टका मात्र 16,500 बाहर तो बहुत रे चली छे नै 16,000 टका 16,000 टका 16,000 फाइनल हां फाइनल है चलो ठीक है ହୁଁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନकर ହଁ। ବହୁତ ବଢିया सर्विस ଲାଗି ହୁଁ। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା जय जय